Hello mga pare, natapos natin yung wire installation sa Honda Click version 3. Tapos ito ay Honda EDB 160. Yan. Sila sir no, from dyan dito lang naman sa Lakeside no. Tapos yan, overtime tayo. Same package no, yung EDB tsaka yung Honda Click. Yan. Dito muna tayo sa Honda Click no. Kinabit natin dito yung Senlo X1 Plus na 60 watts. Tapos PI horn, dual horn setup. Tapos yun, nasa ilalim lang no. Ganun din naman dito yung setup sa EDB yan. Tapos ang passing ito, yan butas. Okay. Sample natin dito sa Honda Click. Ayan. Ayan yung low, white, tapos high, pure yellow. Meron tong combination no. Ayan, sabay na sa stock high beam. Tapos pagka naka-off yung MDL yan, pwede mo pa rin magamit yung stock na. Tapos passing yan, kahit naka-off meron. Low, meron pa rin. Tapos high, meron pa rin no. Tapos sa horn naman ito, dito yung request ni sir, dito yung selector niya, medyo malapit sa kamay para mabilis i-switch no. Yan, pagka wala siyang ilaw, stock lang. Tapos pagka select mo yan, para alam mo naka-PI gano. Yun, okay. Dito naman sa Honda EDB 160, ganun din na, parehas din naman ang setup no. Magkaiba lang sila ng switch no, yung pwesto no. Kasi naked tong EDB yan. Yan, low beam nito, white din, low, tapos high pure yellow, tapos meron din tong combination, yan, sabay na sa stock. Tapos passing kahit naka-off meron, low meron pa rin, tapos pure yellow meron din no. Okay. Tapos ito yung selector, yan, pagka off muna natin, pagka walang ilaw, stop. Tapos pagka sinelect mo, yan, alam mo na naka-PIA no. Yun, okay. Ayan, sa mga gusto magpa-install ng ganitong setup no, kahit sa anong motor pwede naman no. Yan, direct message na lang po sa page ko kaya sa FB account ko. O kaya visit kayo dito sa shop ko sa Banay-Banay, search nyo lang Parades Banay-Banay Cabuyao. Yan, makikita nyo na yung shop no. Okay, yun lang, thank you and ride safe.